In September of 1860, ang Prince of Wales may witness ni John Francois Gravelot, or better known as the Great Blondin, usa ka sikat ug bantugan nga tawo nga mitulay sa pisi didto sa Niagara Falls, kauban sa iyang assistant nga iyang gilukdo sa iyang likod. Human sa iyang successful na pagtulay sa maong pisi, si William Niblo mi-offer sa prince to carry him across the Great Falls. Bisan pa ang prinsipe nakasaksi sa labihang kangilngig nga gibuhat ni William, the prince was still not ready to place his life in William's hands. Ang punto igsuon mao ni, hearing and seeing are not enough when it comes to a relationship with God. Bisan pa taliwala sa mga ebidensya nga adunay buhing Dios o kadaghanan kanato na sayod sa kamatuoran o sa ikaduhang pag-abot sa Dios, we may even see the reality of God's love and care for us. Even with all that, like the Prince of Wales, we may not really be ready to commit ourselves fully into His hands. This is precisely igsoon why James emphasizes the importance of being doers, not just hearers of the word. Friends, welcome to our weekly program, the Lesson Preview Adult Sabbath School Quarterly. I'm your host, Brother Sunny Puliascas, together with my regular co-hosts, Brother Dan Ortiz and Brother Jed Uy. Welcome. Sa pagpadayon sa atong programa, among giimbitar sa pagkanta sa Trust and Obey. And Brother Dan will pray for us. When we walk with the Lord, ready, sing. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Magampo ta. Among makagagahom nga Dios, dako na mo pasalamat kanimo tungod sa mga panalangin nga mo nadawat. Nga bisan pa man, o Dios, dili kami takos nining tanan apan imo gyapon kining gibubo kanamo. Labi na, o Dios, sa kaluwasan nga libre namong makuha diha kang Kristo. Amen. Hinaot Ginoo nga samtang kami mag review sa among lesson, ikaw ta mag-uban kanamo o gimo sa panalinginan ang mga televiewers namo karon nga sa ilang pagtunoban kanamo, sila usab mapanalanginan. Kining tanan among gihangyo diha lamang sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Today our study focuses on the fourth lesson entitled Being and Doing.
Our memory text is found in James 1, verse 22. Akong basahon. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Brother Dan and Hi. Kuya Jed, Okay. aniya na sad ta sa another episode sa ato ang lesson study. And I'm so glad and very excited, particularly about this week's lesson. According to our lesson, we may have all the intellect about God and His existence. We may have the truth of the gospel and know about the second coming. We have seen God's love and care, but even of all that, according sa atong lesson, we may not really be ready to commit ourselves fully into His hands. Now, my question is, why is it that hearing and seeing, Kuya Dan, are not enough when it comes to our relationship with God? I'm inviting everyone to open their Bibles sa Revelation 1:3. Okay. Okay? Mo ni siya ang every time maghatag og Bible study ganahan ko ani kay combo gani siya sa blessing. Okay, na siya. Blessed is he that readeth, Okay. and they that hear the words of this prophecy. And wala ni hunong diha. Keep those things which are written therein, for the time is at hand. Subot pasabot, dili lang igo, ano bang, blessed ang tao nga naminaw, okay? Gawas sa naminaw, nagabasa, o gawas pagid ana, nag-keep ni ining mga butanga, which stresses the importance of putting it into practice. Oh, okay. Okay, whatever atong na-learn din ha sa Bible, we have to put it on practice. Kay lisod kung dili mo iibuhat na, it will just stay as a knowledge. Yes, ato bang lesson tong sa una, di ba? Ang knowledge lahi kay sa wisdom. Okay, wisdom is when you apply what you have learned. Wow, okay. So, kulang yun kung maminaw lang ka, dili mo ibuhat. That's right. Now, let's go to our Sunday lesson. Okay. Let's go. Knowing your enemy. My question, Kuya Jed, who is our enemy? Now, samtang ko nagbasa, Brother Dan, I thought dinhi sa tuwang kalibutan, naray usa ka kaaway lang. I thought it's Satan only. Okay. Nagtuo ko. But duha day kabuok atong kaaway dinhi sa kalibutan. Una, ang yawa. Okay. Dugay ka. Kabalota. Ay kaduha, nakakita naman sa inyo ang panagoy sa amin. Siyempre. Siyempre, kay Siyempre sa na. amin bayaw. So you're telling us nga ang atong enemy is ourselves? Come on, is ourselves. So kanang katanaw sa imong samin ron, So sa atong pagkinabuhi dinhi, duha di atong kaaway. Okay. Unya, usahay ra ba ang naka-fan ni Brother Dan, Brother Sunny, nga usahay natay mga decision nga bati, nga usahay ipasangil pa nato sa, although siya mo'y root din sa tanan, pero atong hunaon nga labi na sa atong leksyon atong miaging simana, nga ang tentasyon sa to dili sa sala. Mo nay forte sa yawa, di ba? Mo nay forte sa atong kaaway. Pero ang ikaduhang kaaway mo atong face na sad, which is ourselves. Okay. no? So mo nag-emphasize diri ni James. Again, sa mga televiewers, I encourage you to have your Bibles with you. Open it to James 1:23 and 24. For anyone is a hearer of the word and not a doer. He is like a man observing his natural face in a mirror. 24. For he observes himself, goes away,
and immediately forgets what kind of man he was. No? So, inani man gud ako nasabtan, Brother Sunny, ang salvation moabot sa imong kinabuhi if ikaw imong dawaton nga nagkinahanglan ka og manluluwas. Okay. No? Kaysa dihang naghunahuna ka nga wala ka nang makinahanglan manluluwas. Kasi tendency. Oy, You tend to trust yourself. exactly. Magsalig na kasi imong kagalingon. Muna na kag may nga, ano makinahanglan man ko sa makinahanglan man ko anang gingalan na Ginoo nga na ako tanan. Diba? So, pero ako i-emphasize nga, there is nothing wrong with enhancing our potential. Okay. No? Doing our best. No? Sa atong work, sa atong study, In sa sports. sports, no? But sometimes, we spend money, time, para i-enhance pa yun nato ang atong mga appearance. Correct. So No? Magpakuan ta, magpa-botox ta. no? Nya, actually, we are only deceiving ourselves. No? Okay. Ato rang gideceive, ato ang kagalingon, kaya nga naman, dili man ang mo itanawon sa Ginoo. Ang ganang ato ang panagway, no? Basin niya magunahon na niya sila, Brother Sanyo, Brother Dan nga, kung sani ka nang, when you try to make yourself look good, dauta na, dili na mo ang dili na stress. mo akong gikuan. Ang point is, kanang, you look deep inside you pod. Kung Sakto-sakto. unsa diri. Dili lang po din sa panagway, sa how you dress, but also po sa imong ding batasan. Correct. Anya, No. napakoy dugang Sir Dan, no? Brother Dan, Brother Sunny. Daghan kita as we read our lesson, sometimes manggod, no? We tend to look ourselves highly of others. No? It is easy for us to see faults in others but not in ourselves. No? Munang sometimes, sometimes ang ato ang kagaling mo atong kaaway. Sometimes we don't need a savior. Kato ba tayo mong share na mo nga I don't know, nay usa ka producer sa usa ka film nga sikat kaysa nga film. Okay. Nya naabot siya sa point nga wala na siya mo to Ginoo. Why need God? I have this movie. It gives me a lot of money. Ano magkinahanglan pa mo ko Ginoo? No? And then usapod Sir Dan, ang ato ang pagka self-righteous. Kana bang minta ba nga kana siya ba daotan kina siya. Di man guna priyas na ko god nga og dili pa lang sa akong pagka mapainom sanon. Og dili pa lang ko Tinawad dyan na, no? og di pa lang ko humble ay. Bugay na ko na siyang Murag katong bata nga ni gitagan og most humble nga award, tapos nagsuroy-suroy sa siyang eskwelahan, ingon siya, most humble ba ako? Tanawa. Most humble ko. Way magkalabaw niya na ako sa pinakahumble. Well, in light sa atong gi-discuss, no? Kanang, according to our lesson sa Sunday, nag-talk about sa story about the rich young ruler. Okay. No? Oh, And yeah. Peter. In fact, nasa story, no? Diri makita nato sa Matthew 19:16 to 22 and Matthew 26:33 to 35, nya padayon na sa 69:75. That's the story of The rich Peter. young ruler. Oh. What was Peter? Peter yeah. Yeah. Yes. Unsa may lesson, very important lesson nga makuha nato aning duha ka nga tawo nga gi-portray diri sa Bible. The rich young ruler Ruler the rich young man and Peter. No, the rich young man sa rich sa word pala ha rich. So kung baga ako lang gi picture ba if I was there, no? Iya siguro gihagit ang Ginoo sigwali ba, no? About the commandments of God, muna ang commandments sa Ginoo, keep the Sabbath. So kuan siguro kay siya, Nagpa-impress to. he is very boastful siguro. Okay. Kani gisgutan sa Ginoo. Natuman naman ni nako eh. Mayon kag wa ko ayog pangawat. Wa ko mangawat.
wa ko mangilabot sa kong silingan. Wa sa ko nalabit. Was nisimba po ko alay pa pahulay. Natanan. So niadto sa Ginoo. Ginoo, kini imong gipangisgutan, ako naman ning Gibuhat. That's in verse 20, no? Yeah. The young man said, all these things I have kept from my youth up. to now. What lack I yet? See? Kuan kay siya. Kunang murag Sabi kulang na ako. he is very proud nga murag wa na siya makulang. Sabi kulang Pero ako. unsaray gisol ni Jesus Christ. Paong, eh. Unsa gisol Okay. ni Jesus Christ. Let's continue. And Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give it to the poor. Thou shalt have treasure in heaven. Come and follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. See? Yes, kay unta nga na wa siguro siya nang buhat atong ipangisgutan, pero ang iyang love para sa isig kaingon, iyang love para sa Ginoo wala din na, or kumbaga wala siya intimate, wala siya close nga relationship sa Ginoo. Asa ra iyang love to as iyang possession. Okay, Na- it's kuan man. Na-expose siya. Mura ba kanang it's another kind of obedience ba? Nga wa nag-expect, hala. Murag na-sudden siya nga murag mo ba? That's di, right. Di mo rin ako makaya. Oo. Sa tanan akong hinaguan, sa tanan akong kayamanan. ako lang ihatag. Ako lang ihatag. And also tanaw na to pod si Peter, unsa ang gibuhat ni Peter. In I'd like to contrast invite kay our Peter. televiewers to open your Bible in Matthew 26. Akong basahon ang 33 to 35. Peter replied, even if all fall away on account of you, I never will. So, Ha? I tell you the truth, Jesus answered, this very night before the rooster crows, you will disown me 3 times. But Peter declared, even if I have to die with you, I will never disown you. Hindi man ka na. And all the other disciples, till death do us Said. part. Wala nga kon. Punchline? Oh. Grabing punchline. Mura grabe siya pa. Prepare siya sa rich man. Pero pabilib siya ni Jesus Christ Pabilib ba? nga dating ba? Ay, Ginoo, ay kabala ka na ako'y bahala ni mo rin na ba? No? Murag, bisan pag ikamatay na ako, di ko kuha ni mo. Mubiyan mo, pero So- sa dihang pagtuktugaog na sa tulo ka 3 times Ito sa manok. gipangutana na siya nga, di ba kauban magka ni Jesus? Ha? Ako? Sure. Wa jud ko kailangan to hana. Kung kailan na. Gideny niya si Jesus Christ. yes. So what's the difference between the two? Sa kuha, no? For me, walay difference nila silang pagka-boastful. Ayun. Pagka-boastful. But there is big difference sa end silang story. Aha. Ang rich young man wa ma-converted. Alright. Bisan pagina siya ni Jesus Christ nga ibaligya, nagyapon iyang gugma sa iyang mga possessions. But Peter was converted. Ug mo to'y gikalipay ni Jesus Christ. Now, Kuya Dan and Kuya Jed, what can we do so that we will not fall into the trap of deceiving ourselves about our own spiritual condition? Unsa may mga angay natong buhaton? Nga dili ta maparihan ni rich young man o ni Peter, no? Parang kung sa katong sa Hebrews 12 gani ito tong basa tong niagi pa gini mga kuano. Did you ko get over ng when you fix your eyes on Jesus. Okay. When you try to compare yourself sa ubang tao, Kana. okay, muhatag na nimo na og false murabag false impression nga mas balaan pa ka, nga Kaysa nila. mas matarong pa ka Kaysa nila. kaysa niya. That will make you the same atong tao ganing atong hatag ni Jesus nga parabol nga naay Pharisee nya na dinhi katong Negosyante. diri sa kilid. Ngayon po siya nga Ginoo salamat taon nga dili ko parehas ani niya Ni magana. nga tax collector ni Ang tax collector oh, nito. something ana nga
ako mas balaan something although wala masulti pero mo na implication. Okay. So when you take your eyes off Jesus and started looking at others and then yourself, mo na. That's right. Now let's go to Monday lesson. Monday. Okay. Monday. Being a doer. No? Ako mong hangyoon to discuss James 1 verse 22. Akong basahon. James 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Now my question is, unsay gusto ni James nga, unsay lesson nga gusto ni James nga makatuna nato from this verse? Kung imo ni siyang ano bang imong i-put into one capsule, something like this. Ayaw na sigig paminaw, buhata. Sakto. Okay. Ayaw na sigig paminaw, buhata. Murabag sa classroom ba? Okay? Ang teacher, let's say HRM ka. Okay, HRM teacher ka. Tulo-tulo, ingani pagluto o Beef steak. vegetarian man ko. So, beef steak steak na tofu. Beef steak na tofu. For example, ana. Makalilisan. Pwede na sige. Basta, muna siya dating. Tudlo ang maestra. Asay ka-epektibo if buhaton sa maestra i-demo at the same time gasunod ang mga estudyante, una ng ahos. So practical gyud. O kanang gibuhat gid nimo. Di ba mas ma-retain nimo ang imong nakatunan kaysa gisulti lang. That's right. Sakto. And now James is telling us here, stop listening and do what you have been told. And that's why when we go to when we Luke 6:27-38, muna siya ang example sa doing it. Okay. Forgiving your enemies. Sige ta kadungan di ba? Sige ta kadungan foot washing, i-emphasize gani sa pastor nga we have to forgive. Okay? You have to forgive kay kita mismo kinahanglan tag forgiveness. Pray for those who mistreat you. Okay. Bless those who curse you. Be merciful. Sakto. So buhatan na imo nakatunan. That is what James is trying to to emphasize. Nga ko'y kadungag ni Brother sa gingusulti ni Dandan. Sa katong mga televiewers ato nga wala kay nag-grasp nganong unsa nang word nga doers, no? Doers are those or doer ato na i-singular, a doer, a person who puts his or beliefs into actions. Muna yang emphasize Okay. ni Brother Dan. Unsa iyang nakatunan i-apply. Mura katubang nakatunan sa pagluto og beef steak nga tofu. iyang gi-apply. Now, being a doer, no, matud pa at atong i-describe or hatagan paglaing definition ng doer, it is a continuing lifestyle of obedience pod. Okay. Doer, no? So dili lang kay ingon ni Brother San nga ay keeping the Sabbath. Okay? Karon magsimba ko. Abot na sa mga sunod ng mga Sabado. Kapoy man, dila sa kumusimba. Ano ba? It is a continuing, although ningo bitaw si Brother Dan nga nagdo, sige simba ko. Or naginani ko. Gido pero pagkasunod ay di lang ko. So nag-emphasize ka sa consistency. No? Okay. Kay basin ma-misinterpret sa tong televiewers nga. Sige, I will do. Katunan. Sige, ako na siyang kinabuhi. Pero pagkasunod nga adlaw, wala pod. So it is a what? Continuing lifestyle of obedience. Okay. Pero unsaon? How? Na first step nga akong gi-outline din we are to become a new person, all people In Christ. or in the Lord. Pero ato ning timanan, Brother Dan, May gani imo ginagisulti. Sir Dan, nabali naman, Sir Dan, Kuya Sani, nga it does not come overnight. Kining may tag
to become a new people. Mhm. Saputon kay karon, dali kay ka makuan, dali kay ka mapintal og sapot. Ikatuog lang nimo. Ugma. Okay. Dali na ko sapoton, okay na ko. Does not come overnight, di ba? Although makatabang sa nang matulog kang usaputon ka. Yes, Pero still, the character, nagyapon siya. Napagyapon. Sayo na kinato pagsulti anang brother San nga. That's right. Nga inani new people pero parang easier said than done ba. Pero di gini na to maabot ang atong pagka new person in the Lord if wala ang Holy Spirit nato. Alright. Mo gina siya. Now, for the sake for our televiewers, no, I'd like to read atong i-read para nila Sige. ang Luke 6, medyo taas lang ni siya. Luke 6:27 to 38. Diri manggod gipakita manggod diri unsa. Muna siya gibasa ganina. Yes. Oo. Ang Luke 6:27 to 38 diri daghan kay tag makuha nga lesson nga para sa atuhang mga televiewers, no? And I will read it and I will stop and then you guys give your insight. Sige. Okay? Sige. 27, but I tell you who hear me, love your enemies, do good to those who hate you. Kaya nimo? Wala gisgot man gud ta og dili enough ang madungga nato, makita nato ang mga lessons nga gihatag ni Ginoong Hesus ato. Diba? Atong gi-emphasize nga importante di ay nga atong buhaton unsa ang atong nadunggan ug unsa ang atong nakatunan. So karon, ari ta sa 27. Love your enemies, do good to those who hate you. No? When you, kung naka-realize ka sa imong status gani atubangan sa Ginoo, o kung unsa kadakong sacrifice ang gihatag sa Ginoo para maluwas ta, para ta makabaton og kapasayloan, dili ka kaako nga dili nga imo bang i-withhold ang forgiveness sa ubang tao? Sakto gyud. Granted nga naka-realize ka kung unsa imong status sa Ginoo. Amen. Verse 28. Okay. Sir Dan. Sir Jed. Okay. Bless those who curse you. Kani mga nag-curse na to, pray. Pray for those who mistreat you. Saon man nato ni Kuan siya kanang brad sa no. Ug ato lang yung ni hunaon. Pitig yung isura ni. Gibiay ka, gipanamas-tamasan. Pero mo balik ko sa gisulti ni Dandan, no? Ni Brother Dan nga bisan ni ini atong timan-an nga si Jesus Christ mo po rin na-experiencehan. Alright. No? Gibiay pod ni sa mga tao ang si Jesus Christ, no? Pero na-endure ni Jesus Christ. That means we need to what? To always turn our eyes upon Jesus. That's para right. ato ni siyang mabuhat sa atong isikataw. All right, that's good. That's good. Well, let's go to Tuesday lesson. Okay. The law of freedom. Can you guys explain to our televiewers James 1 verse 25? Atong hangyoon ang atong mga televiewers again to open your Bible. James 1 verse 25. And my question is, what is the role of the law? But whoso looketh unto the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Okay, sa city, no? Sa city, og walay law, Chaos. no? So meaning, gihatag sa Ginoo ang law para na peace and order. Order. Okay. Sana siya. Muna siya yung role sa commandment or law nga gihatag sa Ginoo. Malipayon ta, malinawon ta magpuyo dinhi sa kalibutan. Ikaduha, ganahan ang Ginoo nga makailat ta sa iyang batasan because the law is the transcript of his character. Okay. No? To describe in one word, Sir Dan, unsa may naglangkob sa law in one word.
Love. Love. That's the foundation yun. First 4 commandments is love to God. The rest is love to man. So, But sometimes ang law nahimong tool of death sa ubang tao, nahimong pud siyang law of freedom. Oh, No? okay. Kuan siya, Kung nahimo man siyang tool of death. muna dakong pangutana din na. Ano nahimo siyang tool of death? Okay. It is because, Brother San, nani man gud ni, no? Sa mga karaan ng mga Jews sa una, wa man gud sila kasabot nganong gihatag ang law, Okay. no? So ang ilang gibuhat, tumano nila perfectly ang law. Okay. Kanang wa gisabod ba? Mm. Nagpasabot pod sa ilang unahuna nga wa sila magkinahanglan og savior. Wa sila nagkinahanglan og manuluwas kay kaya ra Sa pero ilang own paningkamot silang lang. paningkamot lang. Kaya na nila. Kaya na nila. Sa ilang hunahuna. Silang hunahuna. Okay. Pero walay makatuman perfectly sa law. Okay. No? So sa dihang muna imong pagsabot nga ang law makahatag nimo kaluwasan Sir Dan, no? Mahimo na ang law burden para sa imo, slave ka sa law. For example, no? Naningkamot ka nga di ka makasala adto ka usa ka lugar. Correct. Kita ka dito sa imong makitaan, no? Nya, ijay, stilan. Kuan ka nang tuman na ba ko sa balaod, no? So, nahug nga, nani, ang pinakaninot nga example, nata sa sud sa simbahan. Labi na itong mga karaan atong mga kuan sa una, mga karaan ng mga Adventista. Pamaagi. Pamaagi. Muingon na ba din nga, "Shh! Ay, sika, ngisi-ngisi din ha. Kay, sa padoron, sig ngisi-ngisi. Na, si Ginoong Hesus din na, minam." Tinood na, naka-experience sa guwana. Di ba? Lumay Nanata. pa ko. So, ang nahuga na, para sa imo ha, ang law, mura nag-burden mo. Slave na ka sa law. Sa ato pamurag, it's in unsay imong motive nganong nituman ka sa balaod. Kana. If you treat the law as kanang doing good deeds ba, as a way for you to be saved, you are terribly mistaken, my friend. You have been deceived. You have been deceived. Kay Ephesians 2:8 and 9 says, "For by grace we are saved through faith." Ato basang ka na rin, para. And So, not of yourselves. Samtang nag-apply ka, Rodan, no? Diha na tabo nga tool of death na ang kuan, ang law. Kaya nga naman, para sa imo ha, mura na mamatay nga dili ka perfectly tuman sa law. Okay, na rin. Rodan. For by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God. Not of works, lest any man should boast. So maluwas sa gideta, pinaagi sa naluwas sa grasya, pinaagi sa pagtumo, and not by good works. Alright. So when you keep it the law was never intended to be a tool to save us. No. Okay. Jesus Ato na klarohon ha? Okay, ha? Klarohon ato na. wala gihimo ang law as an instrument nga maluwas nato. Salvation has always been through Jesus Christ. Amen. The law was given by God to point you to a Savior. Sakto. The more mo man wa masabti sa ubang mga puno, Amo nay, no? oo. Wa nay masabti. Ako sa nasabtan po sa tuang kuan Brother Dan nga before ka makasabot sa law, no? Before ka makasabot sa law, dapat ilhon sa nimo ang gahimo sa law. Lawmaker. No? Nganong nihimo siya ng law. Okay. So meaning dapat makig-intimate relationship sa ka sa Ginoo. Ilhon sa nimo ang Ginoo og maayo. Diha nimo masabtan. Sa relationship, Sir Dan, ikaw na naman gyud kay imong kuan. Kani nindot ni nga Asawa. example si Sir Dan. Kuya Dan. No? Mabalig gid aning asawa, no? Di ba? Moingon ang relasyon na may ginay binding agreement. Na covenant. Panalitan mo na imong asawa. Darling, anang basta kada buntag ha ganahan kog nay I love you sa kong dunggan kay sweet kay na para sa kuha. Buhaton nimo di. Sige na niya ginabuhat. Buhaton. Every day gina. Nga malipayon nimong ginabuhat.
Di ba? Sa pagkaminyo pala ninyo, dito ka ni swear. Atubangan sa Ginoo nga kamug yun. So that means, Covenant, the promise. dili burden sa mo ang kana siya, kada Okay. buntag. Okay. That means, ug na kay intimate relationship sa Ginoo, muyon ang Ginoo. Ayon ning buhata ha. Okay. Ug nahigugma ka nako, Okay. ayon ning buhata. Muni atong mga kasuguan, muni ato ang binding agreement. Alright. Bugat ba bara nimo? Dili na. Nahug na ang law, nahimo ng law of freedom. Freedom. No, dili na sa tool of death. Ano man, nasabta naman nimo. Unya, it comes naturally na lang, Brother Dan, sa pagtuman ini kay ang pagtuman nimo sa law, manifestation nimo, pagpakita nimo nga nahigugma pud ka sa Ginoo. So muna lang diha sa John 14:15 nga if you love, Love me, me, the condition is love. Yeah. Keep my commandments. That's right. So diha na. So lahi ra gid nung kana bang when you keep something out of love, out of fear. Lahi ra duha gid. Sakto. Oh, when you keep when you serve others out of fear, ano pag muhatag kog gift ni Papa kay yarong birthday basi masukot na ako dito tagaan uy. No. Wala. Oh. But if it's this way, amo palit ko ni kang Papa kay malipay gito siya ani. Kaning nga gift nga hatag. So love. Alright. Let's continue. Ako mong atong hangyon ang atong mga televiewers again to open their Bibles, no. Kuya Jed, I'd like you to read 2 Corinthians Second screen. 3:17 to 18, and ikaw, Kuya Dan, please read Romans 8 verses 2 and 2 4. to 4. 2 to 4. Okay. 2 Corinthians 3, Yes. 17 To 18. to 18. No? What special truths we can uncover from these verses, no? From these chapters, in connection with what the whole Tuesday lesson might reveal to us. Kuya Ako Jen. na, okay? Okay, una. Now, the Lord is the Spirit. Okay. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. 18. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, Okay. just as by the Spirit of the Lord. Okay. Romans 8, 2 and 4. 2 and 4. For the law of the Spirit of the life of Christ has set you free from the law of sin and death. Verse 4, in order that the requirements of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Very wonderful verses, no? So ang kanisya is, let's all go back sa atong kahimtang. Okay. Jeremiah 17 verse 9 says nga, the heart is deceitful above all things. Who can fathom way makasabot May makasabot. sa atong pagkadautan. Now, kanatong pagkadautan munay murag normal natong buhaton. Murag nature na ginato. Murag default na ba nga tungod sa atong pagkahulog. Okay. Tungod sa pagkahulog. Now, if you try to keep the law in that status, Okay. lisod kayo. Kay Sa itong kay dili man jud ka maka perfectly keep ana. Sakto. Okay? Dili ka perfectly maka-keep ana. But here comes God. This is what Jesus did. Let's open our Bibles to 2 Corinthians 5 verse 21. Okay. Manighimo niya. Okay? He, God the Father, He made Him, who is Jesus, who knew no sin, to be sin for us. Sa ato pa, ang sala nato, Ito niya. tuan niya Jesus napunta kan Jesus Christ. Unya, sa diha napunta na sa iya, ha? What happens next is that Isaiah 61 verse 10, kaniganahan ko ng mga atong basahon gini siya. Isaiah 61 verse 10, 61 verse 10. Iya tanggi suluban. Okay na wa? I will greatly rejoice in the Lord.
My soul shall be joyful in my God, for he hath clothed me with the garments of salvation, and he hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decked himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels. So karon, ang pagkamataro ni Kristo mao'y isulob nato. So now, kana siya ron, when you accept that by faith, that is credited as righteousness. Okay. Induta, no? Inut yun siya. So dili Dili ang trapo, dili makasulob og trapo. kay ngano man, Makasulubog ka ng kay man. limpyo. Oo. Ang atong pagkamatarong is compared to a filthy rag. Trapo So bisan sa pa nimo paningkamot og keep sa law, because you have that Jeremiah 17:9 in you, that your heart is very deceitful, it's wicked, our heart is wicked. Dili gyud ta makakuan gyud. Ting lisura. Lisod gyud kayo. And that's why the law becomes a law of death. Kay the penalty Is death. of sin, Is death. Is death. Penalty of sin is death. Alright. but when you allow Christ to clothe you with his righteousness, Diyan na. diyan na. Yeah. Now, let's go to Wednesday lesson. Okay. All right? Useful or useless. No? I'd like you guys to discuss Matthew 25, 35 to 40. Medyo taas lang ni siya, but for the sake sa atong mga televiewers, masabtan nato tanan together with Romans 12, 9 to 18. I will read that one. Yes. Kani manggod ni siya ato mabasa diri, evidence ni siya of our being useful Christians. No? Unya, my question is, unsa may i-reveal nato sa uban kung dili nato ni buhaton nga mga traits Ngadto sa uban. no? ngadto sa uban. So nakuha na ko no, nasabtan ako si Jesus, si James, Paul. Dili lang sa di ay doers lang ang ganahan nila. Dapat useful nga doers. No? Wow. Dili lang kay ingon ba? For example, Sir Dan, enlighten me. No? For example, mo anak ko before ta mo discuss atong Matthew 25. Am I a useful doer? For example, na ministry. Nya, may ko nga kanang di ko kabaw mo Wali. study, something. Pero useful ka in some way. Pero mo na ka nga ay lang ko apila na inyong kuan, ay lang ko apila na inyong ministry. Ay dai kuan dai checky gasto na dito usa sa doers na ko. Can we say that? Amin ka nimo Sir Dan, enlighten me, murag nasa koy gamay nga kanang kalimo gamay. Bayan diha. Lisod, ang the thing here is that dili man gud ta kabasa sa Kasing-kasing sa tao. kasing-kasing sa tao. Okay? Kung katong yung paghatag ato, mura siguro ka nang pinatapulan nga, ano ka pila na? Kana Anyway, siguro, no? maka-provide man ko sa resources. Sa resources. Maka-fund man ko. Oo. So this is my way of supporting or by doing the work. Kaya without me, So by heart, no? no? Nasa heart. But it would be better also nga financially, nagsuporta ta. Dito sa At the same time, ang imong presence, imong talents, gigamit nimo sa cause sa Ginoo. So that's the time mahimo na tang useful doers, no? So nakoy nakatunan, Brad San, nga the ultimate work of being a useful Christian is to show them of Jesus' love. Mo na itong isgutan diri sa Matthew 25, yes. 35 until 40. 40. What are these? Okay. For I was hungry. Okay. Kuha niya, kung usbon ha, if you have your Bibles with you, Matthew 25, 35 to 40. Okay. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison,
and you came to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? Nangutana sila. No? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? And the king will answer and say to them, assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. Amen. Amen. No? So, practical Christianity gyapon, no? Practical kayo, no? Doing it. So, dili data mahimong effective nga Christians if dili ta kapakita sa gugma ni Jesus nga to nila. For example, kita rin nakakita, naka-witness sa gugma ni Jesus. Wa na to gi-share sa uban. Di ta effective, dili ta useful nga doers or Christians. We should show to them Jesus' love. Amen. Which reminds me, Brother Sunny, natoy kausa nga kanapang nabaligi og kanang taho. Taho. Okay. Nya nilabay siya sa mong balay. Nya pay og taho. Nya kita ko nagkadusingot ba. Akong gina nga, Brad, kanang tubig. Magkuha-kuha. Kuha tubig. Dala nako. Wala jud ko ga-expect sa iyang gipangutana. Kasi kaya ba mo si pangutana niya? Ni labay na sa inyo, ha? Ni palit magkog taho. So ni-offer ka. So ni-offer ko kung kanusingot man siya. Iyang pangutana is this. Musa mong religion ba? Mo ba? Nindot, no? Sibog ko kay ba? Hapit mo tumba. Sibog. Kay bila ko thank you. But the question is, unsa di mo religion ba? So that means Unsay point? Okay. nakita niya nga mystery sa iya nga asam niya ang goodness na gikan, no? Sa to pa ka na bang when you put it into action, that's when they see Jesus. Amen. Amen, no? Exactly. Just like what Mahatma Gandhi said, I have heard about Jesus. Okay. I have read about Jesus. He's a good man. But I have never seen a Christian. Ouch. Wow. Stila na, no? Sakit-sakit Sakit, ito. no? Sakit, oy. Kung tinuod manggaling tong iyahang na-experience, no? So, mo to yung sulti kanina. Kung ano, kanang ang akong additional Put it into action. Yes, put it into action, Brother Dan. If ato ang belief ba, kutob ra bitaw sa pagpaminang sermon o sa pa mga kanang mga belief na to, if diha ra kutob nga walay lihok, walay pag-share nga to sa uban, useless adi ang tanan. That's right. If our religion requires only beliefs and listening to sermons, it is mostly useless. That's right. So we must, we must Kinahanglan show yun. Jesus' love to Right, others. that's right. Yeah, I'd like also to add, no, kanang sa ato ang mga televiewers, kaning Romans 12, although siguro wala na kay time to read all this, but I'd like to challenge our televiewers to please study Romans 12 verses 9 to 18 because mao ni siya mga igsuon nagpakita diri kung unsa ang dapat nato ipakita sa atong mga igsuon, no, sa mga katawhan sa Ginoo sad, no. I'd like to point out a few lang para sige. aron sad makita sa atong mga televiewers unsay gusto natong ipaabot nila. For example, in Romans 12 verse 13, ingon diri, share with God's people who are in need, practice hospitality. So if you want to be useful, para nako ba, this verse is telling me nga unsa day dapat nako ipakita kung naa si Ginoong Hesus, kung akong gi-claim si Ginoong Hesus sa akong kinabuhi. These are the things that I should be doing. Tama ba? Nakuyada na, no? WWJD.
Wala ko i-add What would simong verse. Jesus do? Na ko ninot Oo. nga kuan verse. Okay, please. Verse 17, 12, Okay. Romans 12, verse 17. Repay no one evil for evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. So, no, nagdiha o siya atong angay pakita nga nila, Yeah. no? Practical Christianity gyapon. Can How we a behave. can a default nga pagkakita do this? No, I don't think so. Dili ta. I don't Di nila think to so. makaya eh. Muitag repay Aha. no one evil with evil. Aha. Kanilang daan sa verse 14, mga brothers and sisters, kaniingon diri, bless those who persecute you. Bless and do not, Not curse. curse. Siguro kung wala si Jesus Christ sa atong kinabuhi, kung naay somebody nga mo himo nato og daotan, the first thing nga moabot sa atong mind is bawas gyudayon ta, Bawas ganin ta. di ba? Or Wagi na. may tag, may tag. Yeah. Curse na yan. But the Bible is Sensor. very clear, Ah. no? Na katong mga tawo nga naghimo og daotan nga nato, ato dai silang iampo. If we claim that Jesus Christ Wow. is in us, ma-change pod ang atong perspective sa mga sa ang atong Naka-offend sa to. Yes, exactly. Now let's go to Thursday lesson. Thursday. Unlike the world, The world. no? Please open your Bible in James 1 verse 27. Kuya Jed, please Okay. read James 1 verse 25. Unsa may pasabot ni James ani nga verse? James 1, chapter 1, verse 27. Pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world. Okay. Unspotted. Mhm. Walay mansa. Mhm. No? So, Brother Dan, na-interest ko sa ato ang title, no? Unlike the world. Unlike the Akong world. pagsabot sa unlike the world. Mura day ni Facebook kuya da, no? Na I like o unlike. Oh. Unsa man siya? Unlike nimo? Unsa man siya ang unlike kanang? Unlike the world, like di nimo i-like ang world, or kanang dili ka pareha sa world. Actually, kung yung basahon ng Bible, mas bugat pa diyang gigamit eh. Mhm. Unsa man yang gigamit? Di ba diri, unlike the world, Mm. unlike ha? Mm. John 2:15-16, do not love the As world nila, no? nor the things of this This world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. Lahi ba ng like og love? Sakto. No? That's right. Okay? I like you, son. Mhm. Oh. I love you, son. Mm. Lahi. Lahi ra. Lahi siya Lahi ra. Kung effect. say, ayaw i-love, that's heavy. Sakto. That's right. Ang nakapait man ko sa sa tuwa ba, no? Nay ubang mga tao kaya Dan, moadto sila sa kabukiran. Adto sila sa kabukiran, dito sila mamuyo na kay ang reason nila is to evade or paglikay sa mga tentasyon kuno sa kalibutan. Para dili Which is- ma-stained. Oh, which is kuan sad siya kanang napo siya point. Pero ang problema man good is ang ato ang weakness ba. Mhm. Kanunay magsunod-sunod nato bisan asa ta, no? Nya, usahay ra ba ang ato ra bang kanang notion sa sala is pura bag the same ra ba? The same ra. Bitan, mega ang pagpakasala kuan na gyud ang kining yung pagpangabitra. Mura gini sala. Ang sala dili man variable og sa mathematics pa na di man na constant ang sala. Yeah, basta math na. Mhm. Variable na siya bisan unsa, no? Bisan unsa. Ah. Even lying, no? Even mo na kakindi din na si mong seatmate o na. That's already a sin, no? Stealing. Tung do not commit ito, do not commit adultery. Mm. Pero sa pagtan-aw pa lang nimo sa kana nga opposite sex nga naa kay Nakay pagnanasa. pagnanasa, Mhm. it's already branded as a sin. That's right. Now, in Thursday lesson, na there is 2 Peter 1 verse 4. Second Gusto Peter. na ko i-discuss daw ninyo briefly unsay buot
ipasabot ani nga verse. Yes, please. 1 Peter chapter 1 verse 4. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. Incorruptible. 2 Peter 1 verse 4. Yes. Brother Dan, maabot ba gud ta sa time nga ma-incorruptible kita? All right. Unsa ka? Paminaw nimo. Nga Pagbalik sa Ginoo. maabot gud ka ta sa point nga ma-undefiled dito sa kalibutan? Well, ang ako ang pagsabot or ako ang gusto i-share no sa Thursday lesson nato, especially in 2 Peter chapter 1 verse 4 is Jesus, ako pagsabot, Jesus provided us very great and precious promises. No? Ingon gani diri, so that we may participate in the divine nature. Kay naghisgot man gud ta nga kita ang atong kinabuhi wala ta no medyo wala pa ta na useful as Christian, but Jesus Christ pinaagi sa iyahang promises, sa iyahang word, kita pwede ta makaparticipate in His divine nature through Jesus Christ. Kanindot, no? That's a promise. So para sa tungay na tong suluban ka sa iyang Matarong. pagkamatarong, makabuot ni siyang kanang dili corrupt. But again, only Jesus can declare that. That's right. Okay? Dili kami yung Dili kita. I Dili kita. think naka-achieve na ko ng Incorruptible. incorruptible. So, atong pangutan na maka-reach bagyod ta na eventually. Eventually, but only Jesus Jesus can declare you. Nga incorruptible na ka. Oh. So ayaw pag muto atong lesson to niagi, dili lagi ta mag-stress lagi nang balaan na pagpustubangan sa Ginoo. Exactly. Because only God can declare you as perfect Ano or kanina pag everything. Sir Dan, no? Nakoy nabasa na, the closer you come to Jesus, the more faulty or dirty you will appear in your own eyes. Yes. Pero that doesn't mean nga di na ka mo balik, di na ka mo mukuan sa Ginoo. Moduol kay the more man ka nga dirty. Dili. That means the more imong need sa iya. Yes. Amen. Yes. Nya, if diha na ma-experience na nimo si Jesus, ayaw iluom sa imong kagalingon. I-share na to sa kalibutan. Just as Jesus, dili pa siya sa kalibutan, wa man siya pirmi man siya mag-spend og time sa Father. Di ba? Pirmi siya mag-spend sa time sa Father. And then, para makano siya sa iyang plans. And then, si Jesus wa niya gi-keep himself gikan sa mga tao. But, He mingled with them. Nihalubilo siya. That's right. You know, thank you so much guys for discussing these things, no? It's wonderful lessons nga especially this week. Daghan kay ko nakatunan. But it's sudden me nga kinahanglan nato putlon because wala na tayo time. Okay. You know. I learned something valuable in today's topic. First, ang mga naluwas pinaagi sa grasya sa Diyos will be doers of God's word because they have placed their faith fully in Him. Ikaduha, active faith includes working for the salvation of others, charitable giving, community service, loving acts of generosity, or even a simple concern for a person based on what we have received from Christ. Ug katulo, igsoon, we become the people that God longs for us to be by not only hearers, but doers of His word. It involves dying to self and become new creatures in Christ, to be born again daily. Let's pray with Brother Jan. Magampot, ha? Among balaan nga Diyos nakasimong tuno sa langit. Dako kay mong kalipay og pagpasalamat na usab nga dako kay mong nakatunan karon sa among lesson preview. Among imbitar ay mong balang presensya Ginoo ngani sa among kinabuhi nga dili lang kami maminaw sa imong mga pulong kundi amo kining ikinabuhi o ipakita nato sa mga katawhan nga wala pa makaila kanimo. Ginoong Diyos, hinaot po ang kining mga punto nga among na
katunan karon dili ra ni kutob dinhi kundi amo po ning ipahat ngadto sa mga katawhan nga wala makaibalo nini. Amen. Pasayloa kami di kami napakyas kanimo sa ngalan ni Hesus among pirsa nga manuluwas. Amen. 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 Thank you for watching, friends. Hope to see you again next time for another presentation of the lesson preview. We love to hear from you. If you have any questions, comments, and suggestions about this episode, please let us know and email us at hopechannelvisayas@gmail.com or visit our webpage and like us on Facebook at Hope Channel Visayas. This has been your brother in Christ, Sani Poliascas, in behalf of the Hope Channel 25 Cebu crew and staff, saying, be safe, be blessed, and be kind to one another.